دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آسان کر کے پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کرے اور او دے رسول دی اطاعت کرے اللہ انہوں ساتھ عطا فرمائے گا انہوں لوکاں دا جنہ دے ہوتے اللہ نے انعام کیتا. او نبی نے، او صدیق نے، او شہید نے، او صالحین اور نیک لوگ نے. نالی اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے چنگے ساتھی نے، بڑے اچھے یار نے. گرامی قدر حضرات، اللہ نے سب تو پہلے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سب تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ جڑا اللہ دی اطاعت کرے تے وہ رسول دی اطاعت کرے. دنیا دے معاملات ساریاں گلاں اللہ نے بعد وچ ارشاد فرمائیاں. اس دے اندر اللہ نے پہلے فرمایا کہ جڑا ساڈے دوواں دی اطاعت کرے گا، ساڈے دوواں دی اتباع کرے گا، منے گا. اللہ نے فرمایا جو تو اللہ دی بھی منے او دے رسول دی بھی من لوے گا. پھر اللہ نے فرمایا تینوں میں انہاں لوکاں دا ساتھ عطا کراں گا. یا اللہ کتنا لوکاں دا ساتھ عطا فرماؤ گے؟ اللہ نے فرمایا انہاں لوکاں دا ساتھ عطا فرماواں گا انعام اللہ علیہم جنہاں دے اوتے اللہ نے اپنا انعام کر دیتا ہے. او لوگاں دا ساتھ عطا فرماواں گا جنہاں دے اللہ نے انعام کیتا، جنہاں دے اوتے اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے پھر ایتھے یہ گل نہیں روکی کہ ان انعام والے لوگوں دا ساتھ نہ اللہ نے انہاں دی تعریف انہاں دا نام لے کے بیان کیتا. تو اللہ نے فرمایا کہ سب تو پہلے جڑا انعام والے نے وہ نبی نے. دوسرے نمبر تے فرمایا صدیقین اور صدیق نے، سچے نے. تیسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا شہداء، شہید. اللہ نے فرمایا تیسرے نمبر تے جڑے شہید نے اللہ دی راہ جڑے شہید ہوندے نے. اور چوتھے نمبر تے اللہ نے فرمایا صالحین، اللہ دے نیک بندے، اللہ دے جڑے ولی نے. اللہ نے ان چاراں دا ذکر فرمایا تو نال ہی اللہ نے دسیا کہ اے او نے جنہاں دے اوتے اللہ نے اپنا انعام کیتا، جنہاں دے اوتے اللہ راضی ہے، جنہاں دے اوتے اللہ نے اپنا انعام کر کے قیامت تک لوگوں نے فرمایا میری بھی من تے میرے رسول دی بھی تو من. جدو ساڑیاں من لوے گا پھر تینوں انہاں دا قیامت تک دا ساتھ عطا فرما دے. اور ایتھے نہیں رکیا، جدو انہاں دے ساتھ دی گل آئی، انہاں دے یارانے دی گل آئی، انہاں دے نباون دی گل آئی، انہاں دے یارانے دی گل آئی تو اللہ نے پھر انہاں دی تعریف دسی. دسیا کہ کہ جدے یار نے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا بڑے ہی چنگے یار نے، او بڑے ہی چنگے یار نے. گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے ہیں یا اللہ تساں فرمایا بڑے چنگے یار نے. اللہ فرمایا ہاں میرے یار واقعی بڑے چنگے نے. فرمایا نبی بھی میرے چنگے یار، صدیق بھی میرے چنگے یار، شہید بھی میرے چنگے یار. تو فرمایا میرے نیک بندے میرے ولی بھی میرے چنگے یار نے. میرے نیک بندے میرے ولی بھی میرے چنگے یار نے. دنیا داری دے کسے سمجھدار سیانے لوگ کسے بندے کو لوگ پوچھیں گا جاوے نا چنگا یار کیڑا ہوتا ہے؟ او بزرگ، او سمجھدار، او عقل مند انسان بول کے آخر ہے چنگا یار او ہوتا ہے انسان جدو اوکھا تے پارا ویلا آ جاوے تے اوکھے ویلے جڑا یار کام آوے او ہی چنگا یار ہوتا ہے. جڑا اوکھے ویلے کام آوے انہوں چنگا یار کیا جاتا ہے. عرض کی تھی یا اللہ تیرا یار کنج دے یار نے. اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن. ہن میں بھی پڑھنا کران دیا کو سبحان اللہ. تھوڑی جی کوشش کرو تے ہاتھ چوک کے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ نے فرمایا جڑا میری اطاعت کرے پھر میرے رسول دی اطاعت کرے، اللہ نے فرمایا میں انہوں ساتھ عطا فرماواں گا انہاں دا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے، جنہاں دے اتے اللہ راضی ہے، جنہاں دے اتے اللہ خوشی ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا او نبی نہیں، او صدیق نہیں، او شہید نہیں، او اللہ دے نیک ولی نہیں، فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا بڑے چنگے یار نہیں. عرض کیتی یا اللہ دنیا دار دا چنگا یار ہوندا ہے جیڑا اوکھے ویلے کام آوے او چنگا یار ہوندا ہے. اللہ دے اگے عرض کیتی یا اللہ تیرے یار کنج دے یار نے. اللہ دے اگے عرض کیتی یا اللہ تیرے نیک بندے کنج دے یار نے. اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا اے بڑے چنگے یار نہیں جڑا چنگا یار ہوتا ہے دنیا دے وچ قبر دیاں کنداں تک یاری نہیں پاوندا ہے. جڑا ہور چنگا یار ہوے او اپنے یار نو پکڑ کے قبر دے وچ ہی اتاردا ہے. جڑا ہور چنگا یار ہوے او قبر چ اتارن تو بعد اپنے ہاتھاں دے نال مٹی ڈالدا ہے. لیکن دنیا والے جڑا دنیا دا یار ہوندا ہے او دی یاری قبر تے آ کے ختم ہو جاندی ہے. قبر تے آ کے یارانہ مک جاندا ہے. قبر تے آ کے جدائیاں پہ جاندیاں ہونے. عرض کیتی یا اللہ دنیا دا یار جڑا مرضی چنگا یار ہوے قبر تے آ کے یاری مک جاندی ہے. قبر تک یاری ہوندی ہے. یا اللہ تیرے یار کتھوں تک نبھاندے نے. اللہ نے فرمایا میرے یار نے چنگے یار نے جتھے آ کے تیرے دنیا دے یاراں دی یاری مک جاندی ہے اوتھوں میرے یاراں دی یاری شروع ہوندی. سوشل میڈیا تے اپلوڈ ہوندی ہے تے ہر جمعے تے ہر محفل دی تے لوگاں ویکھ کے کی آکھنا ہے قاری صاحب ساڈے نال کہ جا کے بڑے سبحان اللہ کرواندے نے اپنی مسجد والے بولدے نے. انج کرو تواڈی تے میری عزت دا معاملہ ہے تے انج نہ ڈنڈی ماریا کرو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا دنیا دا چنگا یار او ہوندا جتھے آ کے اودی یاری ختم ہو جاندی ہے اوتھے میرے ولیاں دی یاری شروع ہوندی ہے. اوتھے میرے ولیاں دی یاری شروع ہوندی ہے. اللہ نے فرمایا جتھے انہاں دی یاری دنیا دی مکے اوتھے انہاں دی شروع ہوندی ہے. پھر اوکھا پارا ویلا آ جاوے نا جے یار کم آندا تے میرا ولی بھی کم آ جاندا ہے. اوکھے ویلے میرا ولی بھی کم آ جاندا ہے. بس میں اسے گل دا سہارا لے کے میں ایک غوث پاک دی گل سناواں تے پھر مڑ اپنی بنیاد تو شروع ہوواں کہ پیر اوکھے ویلے کیویں کم آ جاندے نے. گرامی قدر حضرات جے یار اوکھے ویلے کم آ سکدا ہے تے دنیا دا یار جتھے یاری مک جاندی اوتھوں اللہ دے ولیاں دی یاری اگے شروع ہو جاندی ہے. اودے تو اگے شروع ہو جاندی ہے. گرامی قدر حضرات مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بہت بڑا مولوی انہیں اپنی کتاب کے اندر انہوں لکھیا کہندے غوث پاک دا توبی مر گیا وصال ہو گیا دنیا تو چلا گیا. غوث پاک دا توبی جدو قبر دے اندر گیا فرشتے آگے منکر نکیر آ کے انہوں اٹھایا تے اٹھا کے سوال کیتا مر ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. دس تیرا رب کون ہے تیرا
دین کیڑا ہے؟ اس سونی جی صورت بارے کی کہنا ہے؟ انہوں جدو پوچھیا نا کہ دس تیرا رب کون ہے؟ وہ آندہ میں نو کوئی پتہ نہیں، میں اس پاک دا تو بھی ہوں۔ اچھا بولو، قسم توڑ دے ہو جڑا بغیر قسم تو آیا او اچھا بولے سبحان اللہ۔ ذرا ماحول بناؤ تو آڈی مہربانی، تو ہی انجدے ہے نہیں جی میں اج دا سلوک پہ کر دیا۔ خوش ہو گئے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ پوچھیا کہ دس تیرا رب کون ہے؟ تے کہندا ہے میں اس پاک دا تو بھی ہاں۔ دوسرا سوال کیتا دس تیرا دین کیڑا؟ تے کہندا ہے میں اس پاک دا تو بھی ہاں۔ تیسرا سوال کیتا دس سرکار دے بارے کی کہندا رہیا؟ تے کہندا میں اس پاک دا تو بھی ہاں۔ جنتی فرشتے بھی آ گئے تے دوزخی فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی آکھن اسی انہوں جنت چ لے کے جانا ہے تے دوزخی آکھن نہیں انہوں دوزخ سے لے کے جانا ہے۔ دوزخی آکھن انہوں کسی سوال دا جواب نہیں آیا، انہیں دوزخ سے جانا ہے۔ جنتی آکھن نہیں کہنا میں اس پاک دا تو بھی ہاں۔ جنتی آکھن نہیں انہوں جنت چ لے کے جانا ہے۔ فرشتیاں دا آپس تکرار گفتگو شروع ہو گئی، تکرار کر دیں، وہ کہندے جنتی، وہ کہندا دوزخی، وہ کہندے جنتی، وہ کہندے دوزخی۔ اللہ فرمایا فرشتیوں تو سخی ہویا ہے۔ فرشتیاں نے عرض کی دیا اللہ مر کے قبر دے اندر آیا ہے۔ انہاں منکر نکیرہ نے آ کے سوال کیتا ہے دس تیرا رب کیڑا ہے؟ کہندا میں غوث پاک دا تو بھی ہاں۔ انہوں دوسرا سوال کیتا دس تیرا دین کیڑا ہے؟ کہندا میں غوث پاک دا تو بھی ہاں۔ انہوں تیسرا سوال کیتا ہے دس سرکار دے بارے کی کہندا رہیا ہے؟ کہندا میں غوث پاک دا تو بھی ہاں۔ اللہ فرمایا فرشتیوں کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی اللہ نے جواب نہیں دیتے، دوزخی کہندے نے جواب نہیں آئے نے دوزخ جانا ہے، اسی انہوں لینے آئے ہیں۔ نالی جنتی فرشتے بھی آ گئی، او آخد نہیں اللہ نانا، اے کہندے میں غوث دا تو بھی ہاں۔ تے غوث پاک تواڈے ولی نہیں، او تواڈے یار نے جنت جانا ہے۔ اللہ فرمایا فرشتیوں پیچھے آ جا، اے دسنا اے جاندا ہے جیڑا رب غوث دا رب ہے اوہ میرا رب ہے، جیڑا غوث پاک دا دین ہے اوہ میرا دین ہے۔ غوث پاک دنیا تے رہ کے جو سرکار نو کہندے رہے جو انہاں دا ایمان ہے اوہ میرا ایمان ہے۔ چلیا کہ اوکھا ویلا آ جاوے تے ودی کم آ جاندے نے، انہاں دا نام لئیے تے پھر بھی تو معاف کر چھڈدا ہے۔ لو میرا عنوان سی پچھلے جمعہ مبارک دے اندر حضور غوث پاک دا بچپن، نانا جی دے کولوں تربیت لے کے آئے نا۔ ایک دن بیل پکڑیا تے بیل پکڑ کے نا کھیتی باڑی کرن بچپن دی عمر چ غوث پاک جا رہے، کھیتی باڑی کرن جدو غوث پاک حضور جا رہے تو بیل اگوں بول پے، بیل اگوں بول کے آخر میں تینوں اس کام واسطے نہیں رب نے بھیجا، تیریاں ڈیوٹیاں ہور نے۔ اپنے حیران ہے کہ بیل بولیا، لیکن گل سمجھ آ گئی کہ ڈیوٹیاں تو باقی کچھ ہور نے۔ ٹرے ٹرے ماں دے کول آئے تے آ کے عرض کیتی اماں جی مینوں اجازت دو، میں جا کے دین حاصل کرنا چاہنا، میں بغداد اس وڈے بغداد مدرسے دے اندر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہنا، علم حاصل کرنا چاہنا۔ ماں نے اجازت دیتی تھی، آکھیا جا پترا چلا جا، تیری ماں نے تینوں اپنا دودھ معاف کیتا، تیرے کو میں نہیں کہندی کہ میری خدمتاں کر، جا تینوں میں معافی دیتی، جا کے دعوت دین دا کام کر، جا کے دین کو حاصل کر۔ تے غوث پاک ٹرن لگے تے آکھیا پترا اے تیرا باپ دنیا تو جاندیاں تقریباً 80 دینار چھوڑ کے گیا سی، اے لے پترا 40 تیرے دوسرے فرا دے حصے تے 40 تیرے حصے، اے لے لا تمان اس گودری دے اندر سی چھڑے۔ آکھیا پترا لے چلا جا، ایک تیری منگ دے صرف ایک وصیت کر
जाती है। मां जी की वसीयत करते हो, की नसीहत करते हो मैनू? मां आखदी पुत्रा तेन नसीहत ये करनी आ, कुछ भी हो जाए, जिन्ना मर्जी औखा मेरा पारा वेला आ जाए, पुत्रा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अज सारे गुनाहां दी फसाद की जड़ सिर्फ एक झूठ है, और इंसान एक झूठ बोलता है, उस झूठ नूं छुपाउण वास्ते 100 झूठ बोलता है, लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है, वो हक नहीं हो सकता, वो झूठ ही होता है। गिरामी कदर हजरात, मां दे कोलों जदों निकलन लगे ना, मां ने पकड़ के अब्दुल कादर जिलानी नूं सीने नाल ला लिया, जेड़े वेले घोस पाक नूं सीने दे नाल ला लिया, मां आखदी है पुत्रा ले, मां ने आखिरी वारी दा मैं ले, क्योंकि मां दे सैयदा दी वली है, ते वलियां दे घर दे अंदर वली पैदा होया है। मां आखदी अब्दुल कादर पुत्रा मैं दुनिया तो टुर चली पुत्रा, जदों तू मुड़ के आना है उतनी देर मेरी जिंदगी नहीं होनी, अज आखिरी बारी मां दा सीने लग जा, अज आखिरी बारी मां दा प्यार ले ले, इस तो बाद मां दा प्यार नहीं लभना, इस तो बाद मां नजर नहीं आनी, इस तो बाद मां दी ममता नहीं मिलनी। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मां मरे ते इमाम मरे ते ए पेके मुका दे, वीर मरने कंड खाली, मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली, ए बेशक मगना लज़्ज़त तेरी, ए बात दनावा ए वाली, दुनिया अंदर यार उल्फत वाली। मां तो मिल के जो निकली ना, तो मां नसीहत की पुत्रा झूठ नहीं। हजूर गौस पाक दा बचपन ते टुरदे जा रहे, रास दे अंदर काफले दे नाल मिल के जा रहे, ते काफले दे अंदर डाकुआं ने हमला कर छड़ा, डाकुआं ने माल लुटना शुरू कर छड़े, सारे एक डाकुआं दा चेला टुरिया टुरिया आया ते आके आखदा पुत्रा तेरे कोल कुछ है वे? ते गौस पाक फरमांदे ने हां मेरे कोल 40 दिनार। उन्हें समझा कि ये बच्चा है, तो बच्चा मेरे नाम मजाक पे आता है, इंज की हो सकता, चला गया। दूसरा फेल आया, उन्हें पूछा, आपने फरमाया हाँ मेरे को 40 दिनार है। उन्हें तलाशी नहीं, उन्हें नजर मारे तो चले गए। जो सारा काफिला लुटिया गया, ते काफिले का सरदार डाकुआं दा कहता है कि कोई रहत नहीं गया जो नहीं लुटिया अजे तक, और बोल के आखिर जी सारियां लुट लिया, कोई बंदा पीछे नहीं रहंदा। डाकू बोल के आखदा वेख लो कोई रहत नहीं गया, सारे डाकू बोल के आखदे ने हाँ सारे लुट लेने। ओ दो चेले ओदे बोल के आखदे ने एक छोटा जिहा बच्चा रह गया, ओनू जिदा पुछिए तेरे कोल कुछ है कि नहीं है, ओ कहता मेरे कोल 40 दिनार नहीं। डाकू बोल के आखदा जाओ बच्चे नू बुला के लैके आओ, जेड़े वेले गौस पाक दा बचपन दी उम्र च लैके आए नहीं। डाकुआं दा सरदार कहंदा बच्चिया दस तेरे कोल कुछ है कि नहीं है? आपने फरमाया हाँ 40 दिनार है नहीं। डाकुआं दा सरदार
गोदड़ी दे अंदर मान सी देने ओनू फाड़िया दे विचों 40 दीनार निकले नहीं डाकुआं दा सरदार कहंदा बचिया तू झूठ भी बोल सकदा है कि मेरे कोल 40 दीनार कोई नहीं तू झूठ बोल के बच सकदा है तेरे पैसे बच जाने सन तू दस झूठ क्यों नहीं बोलिया ते आ फरमाते ने अम्मा ने आके भेजिया सी पुत्रा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना सच बोलना मां ने आख्या सी कि पुत्रा झूठ नहीं बोलना सच बोलना डाकू कहंदा है मैनू ते रब ने कितनी बारी फरमाया कि चोरी नहीं करनी और मैं ते रब तो डरदा नहीं ते फिर चोरी कर लेना बच्चिया तेरे तो सदके जावां तेनू ते मां ने एक बारी आख्या तू झूठ नहीं बोलिया तेनू मां ने एक बारी आख्या तू झूठ नहीं बोलिया ठाकुआं दा सरदार उसे वेले कदमी जा पिया ते तौबा करके माफी मंगदा है डाकू दा जेड़े सारे चेले सन बोल के आख देने सरदार जी मन गए चोरियां करने विच भी तुसी साडे सरदार साडे तौबा करने विच भी तुसी सरदारी लै गए तौबा करने विच भी तुसी सरदारी लै गए उस पाक बहुत बड़े मदरसे गालिब जामे निज़ामिया ओदे अंदर गए जाके इल्म हासिल करते हैं जेड़े वेले इल्म हासिल करते हैं ते इतने भुखां दे फाके वो जेड़े 40 दिनार समझ खत्म आप फरमाते ने कि दरिया के किनारे लोग आके ना मंडी सी ते उथों सब्जियां दो दो के लेके जाते सन ते लोग जो सब्जियां दो के लेके जाते सन ना ते उन सब्जियां दे पत्ते उठे जाते ना सन मैं पत्ते खा के अपना पत्ते खा के अपना गुजारा करना सा गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे आप फरमाते ने कि वक्त गुजरता रहे जो इल्म हासिल कर ले हमें मैनू इल्म आ गया तकरीर करना ते मेरे को बोलिया नहीं जाता मेरे जुबान के अंदर लगान आती है रुक रुक के बोलना अड़ के जुबान फसाहत नहीं तेजी नहीं बगदाद की जुबान मेरे जुबान से इतनी तेजी में तकरीर नहीं होती आप फरमाते ने एक दिन रात को अख लगी तो कमली वाले आ गया अच्छा बोलो सुभान अल्लाह कमली वाले आकर तशरीफ लेके आए तो बोल के आख देने मेरा पुत्रा तकरीर नहीं करता बोलता नहीं अर्ज की नाना जी बोला कि मैं जो बोलना तो जुबान रोक रोक के चलती है अड़ अड़ के चलती आपने फरमाया मुंह खोल अपना तो उस बात फरमाते ने मैं अपना मुंह खोलिया सरकार ने अपना लुआबे दान मेरे मुंह के अंदर 7 मरतबा गालबन तकरीबन डालिया आप फरमाते ने 7 बारी जो सरकार ने अपना लुआब डालिया ना अगला दिन हुआ तो अगले दिन जो रात आई ना तो फिर अख लगी कल सरकार आए सन अज मौला अली आ गया तो मौला अली फरमाते ने बोलता नहीं अर्ज की हजूर मेरी जुबान ना रुक रुक के चलती है तो सही बोलिया नहीं जाता आपने फरमाया चल मुंह खोल अपना आप फरमाते ने भी अपना मुंह खोलिया तो मौला अली ने भी तकरीबन 7 मरतबा अपना जवाब मेरे मुंह के अंदर डालिया तो मैं अर्ज की हजूर बस 7 बारी आप फरमाते ने नबी राती आए सन तो नबी तो किवें मत सकना सरकार आए ना उन्होंने में 7 बारी डालिया तो मैं 7 बारी जवाब डालना तकरीबन गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे जेड़े वेले गौस पाक दे मुंह दे अंदर नबी पाक दा भी लुआवे नाल मौला अली दा भी लुआवे गौस पाक दा फिर इंज दा फैद मिलिया इंज दा फैद मिलिया जदों मिंबर दे बैठ के तकरीर कर लेने जितनी आवाज पहले बंदे नूं आंदी है हजारां दा मजमा हुंदा है उतनी आवाज आखिरी बंदे नूं आंदी है उस वक्त दे अंदर कोई स्पीकर नहीं आप दी आवाज इतनी ऊंची है जदों लोगां ने तकरीरां सुनदे ने जदों लोग गौस पाक दा बयान सुनदे ने लोगां दा रब दे खौफ दे अंदर कलेजा फट जांदा है इंज दा रब दा खौफ बयान करदे ने लोग रब दे खौफ दे विच कंब जांदे ने
रहमत अल्लाह अलैहि जुम्मे दे अंदर बैठे खिताब सुनदे अख लग गई सरकार तशरीफ लगे आ गए जुम्मे दे खिताब ते अख लगी ते अख मदीने वाले नाल लगी सरकार तशरीफ लगे आ गई गौस पाक ने मिंबर छड़िया ओदे खोल जाके बैठ गई हाथ बन लेने नजर झुका लिया अचानक जिदा मुरीद दी अख खुली ओ डर गया कि मेरे मुर्शद मेरे सामने खड़े नहीं ते मैं सो गया सा आखदा हुजूर माफ करे आले मैनू पता ही नहीं चलिया किहड़े वेले मेरी अख लग गई आपने फरमाया एक गल्लां बाद च करांगे पहले मैनू ए दस दे ख्वाब विच की वेख लिया सा अली बिन हतीर ने की हुजूर मेरी अख लग गई सी सरकार की सवारी आ गई मैनू नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो गई मैं सुतिया सरकार दा चेहरा पिया वेखना सा गौस पाक मुस्कुरा के फरमांदे ने जो तू ख्वाब विच पिया वेखना से ओ मैं जागदियां अखां ना वेख रिया आप बोल के अर्ज की थी हुजूर मैं ख्वाब विच नबी पाक दी ज़ियारत पिया करदा नबी पाक दी ज़ियारत पिया करदा सा ते गौस पाक फरमांदे ने जो तू ख्वाब विच वेखदे सा उन्हां के जागदियां अखां ना वेख और जागदियां अखां ना देख रिया गिरामी कदर हज़रात तवज्जो रखे हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन वज़ू पे करदे ते वज़ू करदियां ना मुरीद वज़ू करा रहा ते कहंदा हुजूर गौस पाक ने पानी दा चल्लू भरिया आसमानां वल गिराया ते चीख मारी दूसरी मरतबा फिर पानी दा चल्लू भरिया आसमानां वल गिराया फिर चीख मारी तीसरी मरतबा फिर इंज कीता ते चौथी मरतबा अपने नलैन अपने जुत्तियां उतारियां आसमानां वल ऊंचाई वल गिराइयां अंदर जुत्तियां नलैन जांदियां ते नजर आईयां लेकिन आउंदियां नजर ना कहंदा हुण मेरी किथे इतनी जुरत मैं मुर्शिद नूं पूछा हुजूर ये की गल मुरीद होंदा ही वो जेड़ा मुर्शिद दे सामने चुप करके बैठे मुर्शिद दे अगे बोले ना खामोशी इख्तियार करे गिरामी कदर हज़रात कुछ अरसा गुजरिया फिर उस पाक फरमाते ने दरियाए दजला के किनारे ते ना काफले वाले आए ने ते उन्हां नूं जाके सिर्फ इतना आखी मैनू 11वीं वाले पीर ने भेजा मैनू 11वीं वाले पीर ने भेजा है गिरामी कदर हज़रात आपने फरमाया जो देना वो लेके आ जाए टुरिया गया ते जाके काफला वेखे आया ते काफले वाले नूं जाके कहंदा कि मैनू 11वीं वाले पीर ने भेजा है उन्हां मुर्शिद दा नाम सुनिया ते बड़ी खिदमत की खिदमत करन दा बाद उन्हां ने ओ गौस पाक दे उन्हां लैंड को जुत्तियां ना कढ के दित्तियां ते आख्या जे हुजूर बड़ी करम नवाजी कीती सी जे तुसी ना आउंदे तां साडा बड़ा बुरा हाल हो जाना सी तुहाडे नाल लैंड जुत्तियां ना आउंदियां तां साडा बड़ा बुरा हाल हो जाना सी हुजूर ए तुसां करम नवाजी फरमाई गिरामी कदर हज़रात जदों उन्हें हुजूर दा लैंड देखी ना ते ओ गल याद आ गई कि मुर्शिदां जुत्तियां गिराइयां सन ते जांदियां नजर आईयां सन ते आउंदियां नहीं नजर आईयां इन्हां कोल किवें आए पुछाना इन्हां कोल किवें जुत्तियां आईयां किवें ना लैंड आए आप जे च ख्याल आया ते काफले वाले नूं पुछ देण काफले दा जेड़ा सरदार सी ऐ सरदार दस तेरे कोल ए मेरे मुर्शिद दी जुत्तियां किवें आईयां ओ बोल के गल सुना रहे आ कहंदा असी ताजरां तिजारत करन जांदे हां ते दरिया दे अंदर सफर करने आ ओ साडा सामने जहाज है ओ कश्ती है जिदे उत्ते साडा माल है असी दरिया दे अंदर जांदे हां कहंदा असी सामान लेके दरिया दे अंदर जा रहे जेड़े वेले सामान लेके दरिया दे अंदर जा रहे अचानक डाकुआं ने हमला कर दिता है डाकू आके साडा माल लुंडी जा रही सानू समझ ना आवे असी करिए ते की करिए नहीं असी
کیڑے پاسے جائیے ایڈا کو سارا مال لٹ کے لے چلے کہندا سانو سمجھ نہ آیا وے اسی کیڑے پاسے جائیے اسی انہاں دے کولوں کیویں جان چھڑائیے کہندا مینوں جان کی یاد آیا اسی بے مرشد نہیں اسی مرشد والے اسی بے مرشد نہیں اسی مرشد والے سائیاں والے کہندا میں بغداد وال منہ کیتا ہے اپنے پیراں نوں یاد کیتا ہے تے کہندا میں ایک عرض کیندی ہے سلطان باغ دی قلم دے نوک تے رکھ کے آکھاں تے کہندا میں بغداد وال اپنے پیراں وال منہ کیتا ہے تے ہاتھ بن کے عرض کرنا وا سن فریاد بچان آ گیا ہے گوس پاک حضور وضو پہ کر دے نماز پڑھن لگے رات کو ہن جدو آپ دی عادت سے ساری رات اللہ دی عبادت کو گزار دیندے کسی نے لکھیا کہ گوس پاک جڑا زبا ڈالتے سن وہ بڑا قیمتی سی کس جا کے دستار لیکن لباس آپ کا بہت ہی اعلیٰ تقریباً اس وقت 70,000 دینار دی بنتی بیٹا سونا لباس آپ کا ڈاکو دا دل کیتا کہ کیوں جا کے پاپا نماز مشغول ہوئے گا جدوں ہی مینوں موقع ملے گا تو میں چوری کر کے لیا نہیں واپس ہو گیا ڈاکو اندر آیا تو 4 بجے تک پڑھ اس پاک نے نفر نہیں دینا 1 2 3 4 پڑھتے جا رہے کہتا ہوں بابا نفر چھڈے گا تو لیٹ جاوے گا ہوں بابا لیٹ جائے وہ کتنے لیٹ ہوں بابا لیٹ جائے نہ بھائی اس پاک نہیں لیٹ دے تھوڑی دیر گلی دے دروازے تک دستک ہوئی پوچھیا جی کون آواز آئی جی خضر علیہ السلام آیا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب لین آیا تے گوشت دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب بنا کے دینا تے خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے کتب نو اوتھے پہنچا
گرامی قدر حضرات میں جدو ساری ریڑی کھا چلی نا تے واپس آیا تے آپ کے حضور قطب عالم دی بارگاہ چڑھ کے حضور پاک نے یوں بڑا ڈھلا کچھ عرصہ گزریا کچھ عرصے تو بعد وہی مرید اپنے پیروں کو کہتا حضور قطب عالم اس دلی شہر کا نظام بڑا سخت ہے بڑا ٹائٹ پہ چلتا ہے اپنے فرمایا تو قطب بڑا سخت ہے عرض کی تھی حضور ہوگی میں اپنے فرمایا دلی گئے تے فلاں جگہ تے نا شربت لگا کے بیٹھے تے جا کے تے دیکھے چیک کر رہا وہ ٹریا کہتا جا کے آخر جی شربت چیک کراؤ میٹھا کہ کوڑا ہے اپنے شربت بنا کے تھوڑا جی نکتا تو لگایا میٹھے نو جان کے تھک کے آخر جی کوڑا ایک اور دو آپ نے تھپڑ مار کے آ کے فرمایا سارے خربوزے والے سمجھے ہوئے نہیں سارے خربوزے والے سمجھے ہر شہر کا نظام کتب چلاتا ہے دروازہ کھولیا تو خضر علیہ السلام اندر آئے اندر آ گئے خضر علیہ السلام کہنے نا جی جلدی کرو کتب بنا کے دو گوشت ڈیوٹی ہے کتب بنا کے دینا تے میری ڈیوٹی ہے پہنچانا تے جلدی کرو کتب بنا کے دو کتب فوت ہو گیا کتب اپنی ڈیوٹی تے پہنچانا شہر کا نظام کتے درم برم نہ ہو جاوے سارے شہر کا نظام کتب ویکھدا ہے آپ نے فرمایا صبح آ جایا خضر علیہ السلام کہندے نے جو صبح تک کچھ ہو گیا ذمہ دار تسی ہو تہاڈا ڈیوٹی ہے کتب بنا کے دینا جلدی کرو ہونے کتب بنا کے دو تے آپ بول کے آخر نے جے کتب ہونی چاہیے امن جی تھلے کتب بڑھیا ہے اینو لے جاؤ اے کتب منجی دے تھلے بڑھیا ہے اینو نکال کے نال لے جاؤ خضر علیہ السلام نے منجی دے تھلوں چور دا بازو پکڑیا ہے تے اونوں لے کے چلے تے چور بول کے آخر دی میں کتب نہیں میں چور آپ نے فرمایا چپ کر کے لگا جا تینوں پتا نہیں پورے کوس دے آیا کچھ ہور سین چلیا کچھ ہور سین چلیا کچھ ہور چپ کر کے لگا جا وہ چور ڈردا جا رہا نالے دان کرتا جا رہا دنیا والے اس گوشت دے بوکھے تے آ جاؤ اے بڑا لجپال اے بڑا لجپال اے چوراں نو خالی جان نہیں دیندا تے غلاماں نو کیویں خالی جان دے جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا تے غلاماں نو کیویں خالی جان دے اس پاک فرماندے نے کہ میں اپنے مرید دے سر تے بھیجا جویں زمین دے اوتے آسمان زمین دے اوتے اللہ دے دربار اللہ والیاں دے ولیاں دے دربارے تے جاؤ تے صحیح تانوں پتہ چلے کہ مرشد کیویں سر تے اللہ دی عطا دے نال کرم نوازی کردے تانوں پتہ چلے کہ ولی کیویں ہوندا ہے وہ ایک بندہ سی نا تے 40 سال ولیاں دے کول ہوندا آیا تے ایک اللہ دے ولی دے کول آیا تے آ کے آکھدا جی 40 سال گزر گئے ایک گل جڑے بے مرشد نے بالخصوص انہاں تے جڑے مرشد والے نے انہاں واسطے خوشی والی گل میں بڑی بریکی گل 40 سال اللہ دے ولیاں دے کول ہوندا آیا تے آ کے اللہ دے ایک ولی دے کول آ کے آکھدا جی حضور مینوں 40 سال ہو گئے نے اللہ دے ولیاں کول ہوندا آندے مینوں اج تک کوئی ولی چنگا لگا ہی نہیں مینوں کوئی خصوصیت نظر آئی نہیں آپ نے فرمایا جا لانتیاں نکل جا ڈڈا بدبخت ہے تو کہنا مینوں چنگا نہیں لگا وہ 40 سالاں وچ تینوں کسے ولی نے اپنا بناؤن دا سوچی آئی تینوں کھول ہی نہیں لگایا 40 سالاں وچ کسے ولی یاد رکھیا جے مرید پیر نوں نہیں ڈھونڈدا مرید پیر نہیں لبدا پیر اپنا مرید لبدا پیر اپنا مرید لبدا ہے گرامی قدر حضرات اور چور آیا تو کتب بن کے چلا گیا پھر چلیے سلطان باہو دا دربار دے اچھا بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو چور دی بولی چندر دی میں کر دیاں کہندے نہیں